बर्तमान कार्यक्रम गरम पर्याय पहुंची गलानी यह जना पड़ी सिगुना भाई को देखिले माने मु म्यूजिक बाजिला मते बाट छाड़ मुझे सिगुना भाई बाटरे मते माने आगे तू मो सागर नाची सार जा पर जुआड़े जीवु इे जड़े बापू भाई आस मो कान कही मो नाटा कहीदेव बुबू जहाँ भी हो ताने बर्तमान देख ये जेनेटर चलेने भी नाचे बर्तमान माने खाली साउंड दरकार बाजा फाजा भी कह ना माने जेनेटर स्टार्ट गट 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 सिगुना भाई नाचो मत सिगुना भाई ना ताली हो आगे तेरे एडे सुंदर एते गीत नाच पर आउ टिके कॉमेडी कथा हो तापर गीत शुणा ना कौन ना समस्ते गीत गाइबे मु भी गीत गाइबे आप कहले कौन पपू डाकिछ ना मोहम्मद रफी डाकिथिल ना उड़ा लिखिकी दे कौड़ा कह रुन छड़ा कौन डिस्टर्ब कर भाई तेरे से छोट पिला कथा कहली वयस्क लोक कथा कहली बासा लोक कथा कहीदेली बर्तमान गोटे गोष्ठी रहीगले जो गोटे गोष्ठी रहीगले से किए जोड़ा बासा है ना एक्चुअली हाँ बालुंगा गोष्ठी मुझे केते जण अच्छा हाथ टेकिले सब मालो भाउज एडा कहबे जति हाथ टेकिले एडा मनीष अवस्था रे अछन एडा मते नाके जंतार ऊपर कि नंदनकानन छाड़िबा कथा आंखो ऊपर चारिटा सिनेमा मु करसाई फास्ट करथि बालुंगा टोका मने पकांदु माने सेतिरे उडा मंत्र कहिथिले आपण विश्वास करिबे नै जोटी मंदिर प्रतिष्ठा हला विश्व शांति महायज्ञ हला ये टोका दल शिव मंत्र विष्णु मंत्र कम बजे बालुंगा मंत्र बजेले मन अछि तो कहि देबी कि टिके भाई टिके रिभव दे दो खाली टिके कोठी साउंड हां बढ़िया भाई को दे देले इलो माउसी तू काहे किमितिका टेंशन होजु ए कॉलोनी रे कहा झियो को कॉलेज रे पाठ पढुची कहा स्त्री को ऑफिस रे चाकरी करची कहा बाड़ी रे कोन फलुची किए को चाउल रे भात खाउची हमकु सब जणा समिस्तिंग भल रे मंद रे सुख रे दुख रे आमे जदी नाक न पुरैचू ढिपी एक बार टाइट हे जिवो हम रंग ढंग देखि समस्त को सिना लागी जाए चेका हेले आमे दा परी पूरा स्ट्रेट सीधा मुहे जमारो बंका समिस्ते कहंती हमकु बालुंगा टोका इदं बिछुआति गोत्रस्य भाईडंक कर्मकाण्डेन ये बालुंगायो स्वाहा ये बालुंगा टोका परे बालुंगा टोका सिनेमा परे तापर हम कहले रंगीला टोका देखिछन तो भाई को काटी देबे कथा कहला बेले काटी देबे गीत गाइला बेले दे देबे तो रंगीला टोका कहली रंगीला टोका पड़ला परे मु कोन कहली आउ को टोका रहले भाबिथिल देबी अभद्र टोका मु कहली ना टोका उडा लागी जिबे तापर गुटे कहली संड टोका आमे तो टोका संड मार्का देखिछन से फिल्म रे गुटे जगह को बाहरी गला कोन कोला सी विश्वास करिबे 335 माडो खाइचोनी 691 थाना केस कोन कोला सी कहि जिन भाषा कहि देले से फिल्म रे गुटे गीत थिला जानि दिबे नोडिया तेल आई तो टिके वाद्य यंत्र नाही न मुटा गाई गुई रे जमे दै थांदी तो एई टोकांग पई एते कथा हिची से टोकांगर गुटे इंटरेस्टिंग पॉइंट होची आपण जो टोका माने भी जानि न एडा लेख परीक्षा रे पढिबो जे टोका होउचंदी दी प्रकार भाई माने मो भाई पर तुम गोरतळे पढिलो भाई पाटे कर न ए लो हे ए माने लो भाई बस एकादा चुप तबे टोका होउचंदी दी प्रकार गुटे प्रकार टोकांग नाम देजी पदार्थ सेउडा कोन की प्रेम प्रेम करंदु कि तांग बापा माता को देखा गले कोन गोटे बासा हे कि घर संसार कले जे गुटे गले टपी गले से होउचंदी पदार्थ आउ गुटे गोष्ठी टोका होउचंदी तांग नु कोन अपदार्थ सेउडा कोन तांग जीवन रे प्रेम करि परिबे नै कि बापा को भी तांग देखा जायनी जे पुआ आसी 28 पहुंचाणी बागर कर दबा तो सेगुडा नाम देजी अपदार्थ तबे से अपदार्थ मु पुनी गुटे इंटरेस्टिंग मु नाम देजी बोती भेड़ी कुकुर अच्छा बोती भेड़ी मान तो जानि थिबे भाउज कहजो गां गया म जगतसिंहपुर कथा ए जो मुग बिरी चोपा बाहरी जाय ताकू कोंदी बोती ताकू नै कि ढेकीशाला रे गां गहली लोक रखि दियनी गाई खाइबो बोली ताकू कोंदी बोती भाड़ी ए जो मु कहली जोडा 30 35 हे गेलानी बा हिनांदी से टोकाउडा मु कहूची बोती भाड़ी कुकुर काहे मु कहूची जो बोती भाड़ी रे रहिला चोपा सब रहिला बोती सब रहिला शीत दिनिया गरम लागियो बोली बुला कुकुर आसी ता ऊपर शुए सी हेला बोती भाड़ी कुकुर प्रॉब्लम हैला कोन से कुकुर रो
ନା ଅଧରାତିଆ ଯଦି ବୁଲି ବୁଲି ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ସେଇ ବତି ଭାଡ଼ିରେ ମୁହଁ ମାରିଦେଲା ଇଏ କୁକୁର ଭୋକିବ ଆଉ ହେଇ, ହେଇ, ତୁ କାହିଁ ଖାଇବୁ? ଆରେ ଷଣ୍ଢର କହିବା କଥା ଶଳା ତୁ ଖା, ତୁ ନିଜେ ଖାଉନୁ କି ଆମକୁ ବି ଖୁଆଇ ଦଉନୁ। ଇଏ ହଉଛି ବତି ଭାଡ଼ି କୁକୁରର ପରମାନେଣ୍ଟ ଲାଇନ। ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକା ଗୁଡା 30-32 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବତି ଭାଡ଼ି କୁକୁର। କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବେ କିଛି ତ କହିଲି ପ୍ରେମ କରିକି ବାହା ହେଇଗଲେ, କିଛି ନର୍ମାଲି ବାହା ହେଇଗଲେ, ଏଇଗୁଡା ଯୋଉଗୁଡା ରହିଗଲେ ଆଙ୍କର ହଉଛି ବତି ଭାଡ଼ି କୁକୁର ଦୋଷ। ଇଏ ଖାଲି ଦେଖିବେ କିଏ କଣ କରୁଛି, କାହା ପୁଅ ଗୋଟେ କାହା ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯିବନି, ଆଙ୍କର ଫାଟିଯିବ। ମିଶର ସାରଙ୍କ ଝିଅ କିଟରୁ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛି, ଇଏ ଟୁନା ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇ ତା ପଛଆଡେ ବୁଲୁଛି। କିରେ ତୋର କାହିଁ ଫାଟୁଛି? ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କଲେ ବୋଲେ ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯିବନି, କାରଣ ଇଏ ବତି ଭାଡ଼ି କୁକୁର। ପୁଣି ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଇଗଲା, ତୋର କଣ ଯାଉଛି? ତ ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି କାଳିଆ, ଗୋଟେ ସୁରଙ୍ଗୁଳା ଭାଇ ସିରିୟସ୍ କଥା। ସେ ଗୋଟେ ବତି ଭାଡ଼ି କୁକୁର ଗ୍ରୁପର କାଳିଆ। ତାର ବାହାସା ହେଇନି 30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ କିଏ ଖାଲି ଏମିତି ହଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ସିଏ ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଜଟ। ସେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଉଛି, 11ଟା ବେଳେ ପଶୁଛି, 1:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଇଏ ମାର୍କ କଲା ସେ ଘରେ କିଏ ଅଛି। 3-4 ଦିନ ପରେ ମାର୍କ କଲା ଯେ ସେ ଘରେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଜଟ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ମାର୍କ କଲା ପରେ ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ଭାଉଜ ସେଠି ଭଡାରେ ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇଟି ତାର କି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଢା କଦଳୀ ଚାକିରି କରିଛି, ତା ମନ ହେଲେ ଯାଉଛି, ମନ ହେଲେ ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ପଳେଇବ 15 ଦିନ ନାହିଁ, ଆସିବ 3 ଦିନ ରହିବ, ହଠାତ୍ ରାତିରେ ପଳେଇବ, ସକାଳୁ ଆସିବ। ଏମିତି ତାର ଭାଉଜଟି ଏକିଟି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଜଟ ଫାଙ୍କା ଦେଖିକି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। କାଳିଆ କହିଲା ଧରିଦବା ଆଉ, ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ବକରା ଆଉ। ଜଗିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଜଟ ପଶିଲେ କାଳିଆ ଧରିବ। ତା ପରଦିନ କାଳିଆ ଜଗିଛି, ଜଟ ଏମିତି ଚାରିବେଳେ ମୁହଁ ପୋଛିକି ପଶିଗଲା। ସିଏ ପଶିଗଲା, ଜଟ ଯାଇକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ କାଳିଆ ଜଗିଗଲା, କହିଲା କେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ ତୁ ବାହାର, ଆଜି ଧରା ପଡିବ ଆଉ, ଆଜି ଗୋଟେ କଣ ଫଇସଲା ହେଇଯିବ ଆଉ। ତ 12:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଟ ମୁହଁ ପୋଛିକି ଭଦ୍ରଲୋକ ବାହାରି ଆସୁଛି, କାଳିଆ କହିଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କି? କହିଲା ନା ସେ ଭାଉଜ ଜଣେ, ତୁ ତ ବାପା ମାର ଗୋଟେ ପିଲା, ତୋର ଭାଇ କୁଆଡେ ଆଇଲା? ଭାଉଜ ଆବେ ନା ଚୁପ୍, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଭଡା ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାମୀ ରହୁନି, ତୁ ଆସି ତା ଘରେ ପଛୁ। ତୁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟି, ମୋ ଧନ ପରା। କହିଲା ଧନ କଣ ରେ? କାଲି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ କହିଲେ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ତମ ଗାଁଠୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଇନ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଏ ଘରେ ତ ଗୋଡତଳେ ପଡୁଥିବେ, ପାଟି କରିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ତ ଗୋଡତଳେ, ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଦେବି, ମଟନ ଖାଇବୁ ଦେବି, ମଦ ପିଇବୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପାଟି କରି କହିଲା ଶଳା ମତେ କଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖୁଛୁ, ସେକି ବି ଜାଣିଛୁ ମୋ ଗାଁରେ? ଭାଇ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, ତୁ ଗୋଡତଳେ ପଡୁଛୁ, ତୁ ପାଟି କରିବେ। କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ? ତୁ କହିଲା ହଁ। କହିଲା ମୁଁ ଥରେ ଯିବି। କଣ ପାଟି କରିନି, ମୋ ଗୋଠରେ ପଡି, ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଉଜକୁ ବୁଝେଇବି ଆଉ। କହିକି ଗଲା ଯେ କହିଲା ଭାଉଜ ତମର ମୋର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଜାଣି ଦେଇଛି। ସେ ଭାଉଜ କହିଲା ମରିଗଲ, ହେ ଭଗବାନ କଣ ହେଲା? ସିଏ କହୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଦେବ ମୁଁ ମରିଗଲ, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲ, ତାକୁ କୋହଲ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବି। ସେ କହୁଛି ସେ ପଇସା ମାଗୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ କାନ୍ଦନି, ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ରାଜି। ନା ସିଏ କୋଉ ଥରେ ଆସିବ, ବାପା ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି, ଏପଟେ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ସେପଟେ ମାଇଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା। ଭାଉଜ କହିଲା କାଲିକି ଡାକି ଦିଅ। ତା ପରଦିନ କାଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାହସ କରିକି ମାରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାଜି ଆଉ। ଜଟ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା, କାଳିଆ ଜଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଭାଉଜ ନମସ୍କାର, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳିଆ। ଭାଉଜ କହିଲେ ତମ କଥା ତ ଜଟ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, କଣ ପିଇବ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ? ଏତିକି ମାନେ କାଳିଆ ତମ କଥା ସବୁବେଳେ ଜଟ କହନ୍ତି, କଣ ପିଇବ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ? ଏତିକି। ହଠାତ୍ କଲିଂ ବେଲ, ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ। ଭାଉଜ ମରିଗଲି ଲୋ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ 2ଟା ଟୋକା କିଏ? ଭାରି ଭଦ୍ର ପିଟି, କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ। କବାଟ ଖୋଲା, ଛୁଟି ମିଳିଗଲା। ଭାଉଜ କହିଲା ମରିଗଲୁ, ଏଇ ସମୟରେ କହି ପଳେଇଲେ, କିଏ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଟ କହୁଛି ଭାଉଜ କଣ କରିବା କଣ କରିବା? କାଳିଆ କହୁଛି ଭାଉଜ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କିଛି ଜାଣିଲ, ଲୋକ ଉପଟେ ଝରକା ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇବି ନା ବହେ ମାଡ। ଭାଉଜ କହୁଛି ପାଟି କରନି, ରୁହ ରୁହ। ଜଟ ଭାଉଜ କହୁଛି କଣ 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 କଣ? ନା ତମେ ଜଟ ପୁରୁଣା, ତମେ ଖଟ ତଳକୁ ପଳାଅ। ଜଟ ପଳେଇଲା ଖଟ ତଳକୁ। କାଳିଆ କହିଲେ ଭାଉଜ ମୁଁ ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ ପଟାକୁ ପଳାଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଉପରେ ଆଟୁ ପଡିଥାଏ, କାଳିଆ ଚଢିଗଲା ଉପରକୁ। ଭାଉଜ କହିଲେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ମାଲୋ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା, ଲୁଙ୍ଗିଟା ଆଣ ବଦଳେଇ ଦବା, ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ରଖ, ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଲ। ଭାଉଜ ତରବରିଆ ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ବୁଲିଲା ଏମିତି। ଭାଇ କହିଲେ କଣ ବେଟା ଫ୍ୟାନ୍ ନା କଣ ଏଟା ଦେଖିଲେ ମତେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଥରେ ଭାବ ଆମେ ଏ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଚଳୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଏକିଟିଆ ଲୋକ, ତମେ ତ ଯାଉଛ ଅଫିସରେ ଏସିରେ ପଚାଉଛ। ଧନ ଲୋ ଧନ, ଗୋଟେ ଏସି ଆଣି ଦଉନ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡାରେ ରହନ୍ତି। ଭାଇ କହିଲା କିଛି ବୁଝୁନ ବୋଧେ, ମୁଁ ଦରମା ପାଉଛି 18,000 ଟଙ୍କା, ଘର ଭଡା ପଳଉଛି 7,000, ତମକୁ ଦଉଛି 5,000, ମୋର ଗାଡି ତେଲ ପଳଉଛି 4,000, ଆଉ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିବ? ସେ ଉପର ବାଲା ଚାହିଁଲେ ଏସି ଦେବେ,
উপরে কে বসছি কাଳିয়া ভাবিলা মু দেবি ও আচ্ছা সে জানি নাই ফার্স্ট টাইম সে হঠাৎ চমকিলা কেন সব ফার্স্ট টাইম কোন এতে বড় চাঁদাবে এটা 40-45 হাজার টଙ୍କା পড়িଯିବ সে টেনশন রে বসছি পুଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇନି ଭାଇ କହିଲେ କଣ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛ ହାଣ ଭାଉଜ କହିଲେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି ଲୋ ମୁଁ ତ ଏକିଟି ଆସିଥିଲି ଲୋକ ମୋର ମନ ହେଲା ଟିକେ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମେ ହଠାତ୍ କି ପଳେଇ ଯାଉଛ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ନା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣୁନ ଧନ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ଆଣିଦଉନ ଥରେ ରୋଷେଇ କଲେ 5 ଦିନ ଖାଆନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ କହୁ ତମ ମାଇକିନା ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଲୋ ମୁଁ ପରା କହୁଛି 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଘର ଭଡ଼ା 5,000 ଆଉ ବାଳ ଅଛି ଶୁଣୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବ ଫ୍ରିଜ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ସେ ଉପର ବାଲା ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ପୁଣି ଚମକିଲା କାଳିଆ କହିଲା ଶୁଣା ଏସି ଦେବି ମୁଁ 45,000 ଫ୍ରିଜ ଦେବି ମୁଁ ଶୁଣା ଏତେ ଚାନ୍ଦା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଶୁଣା ଜଟ ଫସେଇଦେଲା ସେ ଟେନସନ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇନି ଭାଉଜ କହିଲେ ମା ଲୋ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ପଡୁଛି କେତେ ମସଲା ବାଟିବି କେତେ ଲୁଗା କାଚିବି ଧନ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣି ଦଉନ 12-13 ହଜାର ପଡିବ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଲୋ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ଧାର କର୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଚଳୁଛି ଲୋ ନାହିଁ ସେ ଉପର ବାଲା ଚାହିଁଲେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଦେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି 3 ଛାଡ଼ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ ଥରେ ସହିଲା ଏସି ଥରେ ସହିଲା ଫ୍ରିଜ ପୁଣି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ରାଗିଗଲା ଉପରେ କାଳିଆ ଆଉ ସେ ଉପରୁ ଥାଇକି କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଦେବି ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଜଟୁକୁ କହୁନ ଖଟ ତଳେ ଏବେ ନାଚିବା ରେଡି ତ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥାଟା କହି ଦଉଛି ଯୋଉ କୋଭିଡ କରୋନା ରୋଗଟା ଆସିଲା ତାପରେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାତିରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସକାଳେ ଶୁଣିବ ହଠାତ୍ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାମାନେ ଜୀବନ ଆଣିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିଦେଲା ଆମେ ଜାଣିନେ କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ହବ ତେଣୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କମିଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିବଶକ୍ତି କମ୍ବାଇନ୍ସ ଆଉ ଜିଡିସି ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି ଆମର ସେ ଗୋପାଳ ଭାଇନା ଜନ୍ ଭାଇନା ତପନ ଭାଇନା ଶିବୁନା ଭାଇ ବୁବୁ ଭାଇ ଏମିତି କେତେ ଭାଇ ସବୁ ମିଶିକି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧୁବନ ଟାୱାର ଛକ ଏମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ନାଚରେ ଆର ବର୍ଷ ଯାଏ ଲୋକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜାଭେଦ ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ରୁପର ରେଞ୍ଜ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ଗାୟିକା ନାଚୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ନାଚିବା ଲାଗି ସବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ର ଏଣ୍ଡ୍ରେ କୁଚିରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ସାଇଜ କେହି ନାଚିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ସାମନାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ନାଚନ୍ତୁ କେମିତି ହାତ ଯେମିତି କେହି କାରି ଉପରେ ବାଜିବନି ମାନେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବେ ହଲାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଡ଼ ଯଦି ଆଉ କାହା ଉପରେ ବାଜିଲା ସେଇଠି ଥାନା ପୁଲିସ କେସ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ନାଚନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟନ୍ତୁ କାହା ଥୁମୁଣିରେ ନ ବାଜୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଯୁବ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଏକ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ଜାଭେଦ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରି ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ମଞ୍ଚଟା ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଚିବା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ହେଉଛି ତୋର କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ 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 ରେଡି आयो बाबा को आर इपिल बाराबारी बैहा मिश्रा को आर केटी समय आले यात्रा हुई होना ओना लगाते बेस बेस एक तो इदी काते मिटांग सामाजिक यात्रा हुई होना ओना बुहुरिया नि तुम दो चेक लेकारिंग लियामा आई लव यू
ଭଲ ଲାଗିଲା एक्चुअली ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଳି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆରେ ହେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଳିଟା ମାରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ବେଇଜ୍ଜତ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ତାଳିଟା ମାରୁନଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା କାହିଁ ତାଳିଟା ମାରିଲେ ବେକାର ତେଣୁ ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଓଉରାଇତା एक्चुअली ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗି କୋଉ ଜାଗାରେ ବସୁ प्रथम अरुआन आसो डालमा आसो पुटल कुरमा लागला आमर तेणु डेफिनेटली आप खटा आइटमटा मागुची ओराइटा कि ओराइटा मत जन भाई कहले फास्ट फुड दे मोर ना एसिड हो आगे अरुआन डालमा लगे पुटल कुरमा लगे ओराइटा लास्ट को जाकि मीठा पापड़ से लास्ट को से पानी भलिया कौन दिखती पाइसी हाँ बास बर्तमान लगला ओराइटा लो ओराइटा केबे तर दिउनु म्यूजिक
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇବି ନିଶା ନିଶା ରାତି ଦେ ପେଗ ବଢେଇ ଦେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବ ଶକ୍ତି ओके शिबुना ही देखुछन तो खाली फोटो उठे रखन ता सकाळ देखे देख शिबुना कोन होउतुल तू एइटु नुए बाबा एइटु फोटो एइटु उठाओ सॉरी सॉरी ना 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 स्टेज नुए तेबे वर्तमान जो सब्जेक्ट ता कहबी टिके शिबुना भाई टिके ताठारु हिट गीत ता गाउछ खाली बसिकी सुनो रे तेबे एबे जो गीतटी गाइबी कहली जेहेतु एटा गोटे सांस्कृतिक अनुष्ठान ए जगह मु बर्तमान जदि गाइबी निशा निशा राति पेग बढे दे गुरुजन माने मते कहबे पप्पू तुमको आमे डाकी दिलु आम पिला माने भल पांदी बोली तमे आसी कहलो मद भलो व्हिस्की भलो रम भलो आम जो पिला उडा लेंबू पानी पिउतले खाली बाकाडी लेमन मागियो ठीक है नै तेनु मु कहि दउ जे आगो तोरा ए गीतटी खाली उडा आनंददायक गीत बोली मु गाउची मदर प्रचार प्रसार मु करू नै कारण आपण माने समस्त तो प्राय केही पिउ नथिबे मोर पर्यंत विश्वास जा मु देखि जाइलेनी हां अच्छा जी भी मद पीउतो ताकू थरे डाकी की पचारे भाई रे मद पीवा द्वारा तोर कोन लाभ होउची जदि से गोटे भी लाभ कहि गला जे मोर एटा लाभ होउची ता पादोल टिकानी चाळरे मार देबे आ के कोरे पके देबे कारण मद पीले मनुष्य खाली बारंबार बेइज्जती हुए मु जानि हम गार रे इंटरेस्टिंग कथा कहू मदुआ पी के माने आंगुली गळे मापी जे कोळ कोळ होउची कि नै सेति सेति राती 11:30 बेले घर को फेरची पी देई गाड़ी 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 जा चली जा बे ड्राइवर तू चलू तो मनान तू घटवा पड़ू पूरी पड़ू मुके बे गाड़ी जा चली जा ए जो चली जा कहला ता चप्पलटा बाहरी गला मान सेठी ता चप्पल सीट मदरा किछि रागी गला हो कहला बे चप्पल तू कोन बाहरी गलु तमे तू भाबी जो मु जाई तते पिंदी चांस नहीं तू बाटा कंपनी छुआ मो बापर छुआ सोन चप्पल भल रे कहूची एटा मो पाद आसी की पस एटा कहला राती 9:40 रे चप्पल काला सीता पादरे पछियो सकाळ 7:20 जाई ठिया आइछ लोक एका झाड़ा झपट उठिले हेतो बुझी गला साला निशा रे ठिया चप्पल पिंदी पळेला ये होची मद आउट इंटरेस्टिंग आपण माने जानिथिबे आज की 30-40 वर्ष तळे पुओ पिलांकर पेंट रे जगह चेन लागु नतला बोटम लागुला जानि जंतो बोताम नगा पेंट सेही समय रे मदुआ ये तो कहली आंगुली गळे की कळको तार ताळू को उठी जाईची मद से राती रे फेरुचे मद पी दे राती रे कल फेरतुए तांग लागे तांग बापा रास्ता इमी चलिबे एडी कुटी हेबे डी मैं सेही पे 16 चकिया चढ़ी जाए एवडा ऊपर रास्ता रे इमिति चलिबे गुडे राती 11:30 खंड बेले पी की आछी घरु ता गुटे जगह परिसरा लागिला हो अच्छा भाई सत कथा कहले जोडा मद बियर पियंती तांको घन घन मुत मारे हो ना हां जति हम आछन पिउछन चलो या को ये गुटे जगह रे पहला परिसरा कर दो कोई बोट मनगा पेट आ खोललाओ कोई कि जो 16 मिनिट खंडे परिश्रम 1.5 मिनिट खंडे मुतीच परिसरा कला सरी गला परिसरा कर सला पर जो बोटमटा देजी सोलाटी की एते निशा ए 60 बोटमटी की पेंट रे दे दीची तापर जतल से ठियाई जेटा टाणी दोची से एठिका प्रॉब्लम भाबिला से भाबिला ता ओंटा लाग गला हो से हठात अरे अरे ओ एमिति 11:40 रु गोटे 15 जाई होउची अरे 1 2 3 एमिति होउची या ठारू बेसी उठे पीदिला ता गालो रे बाजू ना किछि सेडो आसुला ए भाई कोन पैसा पड़लै कोन नई की खोजुछु तोला पैसा नबे कोन अंटाटा लागला देखिलु
सी आसिक कहला मु देखी मु पूरा आउटे मधुआ मु कौन डाक्तर कहला भाई देख बहुत प्रोब्लेम कहला हाँ जो नील लाइट जोड़ी पड़ा ये सुभाष डाक्तर राति 1:40 ये मधुआ इमिति गला जाकि डाक्तर घरे टिंग डंग डाक्तर कहला कौन है सर देखिले अंटा लागला कौन हठात डाक्तर कहले तुम कौन ओजनिया जिनस टेका टी करतले कि चाउल धान कहला ना ना कहला कौन परिश्रम काम कहला किछि परिश्रम नुह परिश्रा करछि परिश्रा करे परिश्रम काम डाक्तर कहले आश्चर्य कथा मोती को केमिति अंटा लागो कहला आपण सुनी कि आश्चर्य मु सर 1.5 घंटा लानी आश्चर्य डाक्तर कहले सुनु मद पी तार अवस्था नहीं तू ये शार्ट पैंट खोली के खटिया सु हैं पैंट शार्ट खोली हट खोल ओके डाक्टर कहले मु पेंट खोली कोई खोली के आंठू जाए खसे जी डाक्टर बुझी गले सला बुताम बोल देई जे डाक्टर कहले पिन दे कहले ओके देखि देला ठीक है डाक्टर कहले ए जो पिंदिला ठीक पिंच मान शार्ट बटन देछि शार्ट पैंट रे देछि पैंट किंतु 1.5 घंटा लानी जो बाकी थिला सेही मिति अछि डाक्टर कहले एबे सीधा ही जो देखला ना हबन डाक्टर कहले बे हेई जो कहला ना तुम मेडिसिन देइनो इंजेक्शन नहीं बे मु परा कहू जे हेई जो तुम कोन गुणिया ए डाक्टर मेडिसिन देबो गुणिया कहबो हेई जो चुप थे जहा कहबो कहलो पेंट खोल देली कहलो पिन देली एबे हबो नहीं कहू जे देखो देखो हबो नहीं अरे अरे हेलो ओ डाक्टर फर्स्ट टाइम रे डाक्टर रे इंडिया रे वर्ल्ड वाइड रे बिना मेडिसिन ले पेशेंट बोल ये होचनी मधुआ मद मोर सांग मु थर बुझेली मद छाड़ी दे कहला मु भाबुजी छाड़ी देबी काई मु काई कहला सला स्त्री एते सोदुची मु विष खाई दवा नहीं मैं केमिति स्त्री जानी कहला क्राइम ब्रांच कुकुर लेट रे जानिबो सला सुंगा मो स्त्री रो नाकोटा मानिबो पड़ो ना काई कहला मैं थरे भाबी मु सुइसाइड कर देबी सब दिन स्त्री सोदुची मो सांग कहला आउटे मधुआ कहला मु डेली पी के जाई मो स्त्री जानी पारे गोटे काम करना कोन ना पुदिन हेरा दीटा चुबे दो गोटे क्लोरोमिन चुचुमी को पळा कहला मु पी देकी पुदिन हेरा से दीटा कहतला तीनटा चुचुमी देली गोटे को फटे की मुहरे फेरन लबुली बलिया मार देली क्लोरोमिन खाई घरे पहुंच के 11:30 रे कॉलिंग बेल मारली टिंग टंग स्त्री मिति कबाट करला मद पी के आइचो कहला एते शीघ्र आगुर केबे जान नथला मु स्त्री गोटतले पड़ी गेल मु तो देह चुई कहूची काली पाकुर पीबिनी किंतु एते तू शीघ्र जानलो किमिति कह स्त्री कहला बहुत दिन क्लोरोमिन खाउनी आज कहीं खाइछो ये कहला अच्छा ता पर दिन कहला स्त्री संगे कथाबार्ता करी से सला सियाड थिबो सीधा जीबी परिसा परिसा करी लुगापटा बदली सोई पड़ी कहला मु स्त्री रोसई घरे कोन करछि कहला मु गले कबाटा खोली के परिसरा करछि रोसई घर भीतर कहला पुणी आज पी दे जाइछो ई कहला सन बे दुरुरु किमिति जानला कहला से मुतु मु पचाले तो राणल मु काली पाकुर पीबिनी एते दुरुरु किमिति जानलु कह मु तो एटी परिसरा करछि स्त्री कहला हेटा जो परिसरा करछ हेटा बाथरूम में फ्रिज खोली के मुतुजो तेणु ये हूँ मधुआ के चैप्टर तेणु आपण मैंने सतरे गोटे हृदय कहवे मद रहा उचित कि ना आसतु पी पी सारदवा आ मला हाउ 1600 3000 1500 2000 मद किणीच ना थरे ना कहूछ जो आज पी पी सारी दियो नले आपण बिलरे पोखरी ढाळिबा ना कोन नहले जेतिकी मधुआ आछ सरी जाओ आउ पीबा ना कि केई नथिबे परवर्ती गीत निशा निशा राती पेग बढ़ई थे शिवना भाई कौन कहीं नाचे मो साथे नाचिबे थे यस शिवना भाई हां शिवना भाई समझ
ଏବେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସ୍ୱାତି ଦିଦିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଛି। ସ୍ୱାତି ଦିଦି ଟିକେ ଆସିଲ, ଜାଭେଦ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଲ ଏଠିକି। ଆମ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡାମ ଜାଭେଦ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆଜିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ସବୁବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦି ଜଣ ଆମ ସିନେମା ଲାଇନର ଭାରି ପୁରୁଣା ଲୋକ। ମୋର ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକାରେ ଫିଲ୍ମର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୀତର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜାଭେଦ ସାର୍। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଫାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ସବୁବେଳେ ଇଏ ପୁରୁଣା ଲୋକ। ଆଜି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଗ୍ରୁପକୁ ଶିଖେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଜାଭେଦ ଭାଇ ଶ୍ଵେତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you. ଆଉ ଶିବୁନା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଆପେ।